बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त आप लिबरा एजेंसी और लिबरा न्यूज़ पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं, आज हमारी सआदत है कि हम इस वक्त चचा शरीफ में मौजूद हैं उर्स मुहद्दिस आज़म के इस पुरमसरत मौके पर, जहाँ तमाम उलमाए किराम होंगे और उनसे हम रूबरू होंगे, लेकिन खुसूसन मीडिया के हवाले से बहुत सारी बातें हैं। इस वक्त जो हम बात करने जा रहे हैं हुज़ूर गाज़ी मिल्लत के चश्म चिराग जानशीन गाज़ी मिल्लत आली जनाब अल्लामा व मौलाना नूरानी मियां साहब, जिनसे हम महव गुफ्तगू होने जा रहे हैं, क्योंकि जब भी नशर व शात की बात होती है और खुसूसन तालीमात तरवीज दीन होती है, तो उस पर उलमाए किराम के बहुत सारे चीज़ें आप नज़र में आती हैं, खुसूसन उनकी तकारीर या वो जुमे के खुतबे। लेकिन आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़माना है, इसमें मीडिया का बहुत अहम रोल हो जाता है, और हम इसी को मलबूज़ खातिर रखते हुए गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि मीडिया कितना अहम है। और ये जो पैगामात हैं, ख़ासतौर से अगर हम मुख्तलिफ अदयान को देखें तो उनके पास हज़ारों और सैकड़ों की तादाद में चैनल्स हैं। क्या हमारी ज़रूरत है आज का ये दौर जो मीडिया के लिए उनका खैर मकदम करते हैं और इस मैसेज को तमाम उम्मत मुसलमान के लिए मिशल राबी से बहुत बहुत खैर मकदम सरकार, आपका शुक्रिया। यकीनन आज का जो मैंने अपनी इंट्रो में जो बात कही है मीडिया के हवाले से कितना अहम और कितना ज़रूरी है उन लोगों को जो सरबराहान है और जिनके पास पैसा भी है और वो इस चीज़ को आगे बढ़ाने में काम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ लिबरा एजेंसी का और उनकी पूरी टीम का, और ख़ासकर हमारे अतर काज़मी साहब, जिन्होंने अपनी इंतहाई अदीमुल फुर्सती के बावजूद, इंतहाई बड़ी इमरजेंसी के बावजूद, सिर्फ हस्बे वादा जो वादा हुआ था उसको वफा करना था, तशरीफ़ लाए। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। यकीनन मीडिया एक ऐसा ज़िंदगी के नशे व फराज के लिए एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि आज सबके हाथ में मोबाइल है, और ये जो सोशल मीडिया है ये बहुत बेलगाम भी है, लेकिन इसी सोशल मीडिया को हम दीन का खादिम भी बना सकते हैं। आज अगर हम देखें बैनुल-अक़वामी तौर पे तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज क्यों बन गई है? किसी और वजह से नहीं, इन्हीं टेक्नोलॉजी की वजह से, इसी मीडिया की वजह से। दुनिया के में क्या हो रहा है, किस वक्त कैसे हो रहा है, शायद टीवी के जरिए आपको बहुत बाद में पता चले, लेकिन हम मोबाइल के थ्रू जो है, मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी इस चीज़ को मालूम है। इस चीज़ को जाहिर सी बात है कि हमसे पहले जो दूसरे अदियान के लोग उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का रुझान भी इसकी तरफ बढ़ा है, और मैं समझता हूँ कि दीन की तरबीज व इशाअत के लिए, दीन का खादिम बनाते हुए इस मीडिया को दीन का मुबल्लिग बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इस राह में बरसरों-पैकार हैं, और काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो उन्होंने कई संगे मील तय कर लिए हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर चैनल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे भी हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो डिजिटल फॉर्म पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस काम को आगे बढ़ाना है। और दरअसल इन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर मैंने पिछले 3 साल से, जब से मेरे वालिद गिरामी हुजूर क़िबला आलम शहनशाह ख़िताबत गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद हाशमी मियां शरफ़ीउल जीलानी सज्जादा नशीन हुए हैं इस खानकाह के, तब से मैंने हज़रत की इजाज़त से इस बेड़े को उठाया है, और मीडिया के थ्रू उन हज़रात के लिए जो उससे मुहद्दिस आज़म में नहीं आ सके, उन तक ये प्रोग्रामात पहुँचे, अपने अपने घरों में देखें, अहले खाना के साथ देखें। तो अब आप देखें ना कि ये उर्स कचौचा शरीफ में हो रहा है, और कैलिफोर्निया में भी देखा जा रहा है, लॉस एंजलिस में भी देखा जा रहा है, टोरंटो में भी देखा जा रहा है, लंदन में भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये मानना पड़ेगा कि आज के वक्त की सबसे अहम ज़रूरत यकीनन बिलाशुबा मीडिया है, और इसमें हमारे उलमा को और अरबाब खानकाह को आगे बढ़ करके इसकी तरफ जो मोटिवेट करने की ज़रूरत है, लोगों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, ताकि ये सिलसिला और से और तक बढ़ता है। बहुत अहम पैगाम दिया, लेकिन खुसूसन आपसे एक सवाल बहुत है। आज उम्मत मुस्लिमा में मुख्तलिफ फ़िरक़े हैं, और हकीकत में कहीं न कहीं इख्तिलाफ़ात होते हैं, और इख्तिलाफ़ात पर राय रखना मेरे समझ में कि रिसर्च को आगे डेवलप करता है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि आज जो इख्तिलाफ़ात हैं उसको कहीं ना कहीं ऐसे पैमाने पर लाया जा रहा है कि जहाँ हम आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको जबकि पैगाम खानखाओं से जाते थे और तमाम अदियान ये मानते थे कि मोहब्बत का अगर पैगाम कहीं से जाए तो खानखाओं से होना चाहिए। हम आपस में जो खानखाएँ थी उसमें ही तज़ाद
اور آپس میں ایک دوسرے کی گریباں کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو اس کو کیسے یکجہتی کی طرف لایا جائے، کیسے ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے؟ اختلاف رائے رکھنا اہم چیز ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں، نہ یہ ممکن ہے کہ سب آپس میں مختلف ہوں، اور یہ ممکن ہے کہ سب آپس میں مختلف ہوں۔ مجھے عربی شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے، لیکن وہ غالباً فرزدق نے کہا تھا کہ دنیا کی ہر چیز پر اتفاق ہو سکتا ہے، جی کسی پر اتفاق نہیں، لیکن سب کو اس بات پہ اتفاق ہے کہ موت مرحلہ، چاہے کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی کمیونٹی کا ہو، خدا کو بھی نہ مانتا ہو وہ بھی یہ مانتا ہے کہ ایک دن مرنا، کسی پہ اتفاق ہے۔ اور یہ المیہ ہے وقت کا کہ آج بڑے بڑے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ نحن اتفقنا علی اللہ نتفق، ہم اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ کبھی متفق نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں، اختلاف ایک چیز ہوتی ہے اور ایک چیز ہوتی ہے افتراق، اور اختلاف جب بڑھ کے افتراق کی حد کو پہنچتا ہے تو اسی افتراق کے بدل سے انتشار پیدا ہوتا ہے۔ فی نفس ہی اختلاف بری چیز نہیں ہے، اور اگر بری چیز ہوتی تو حضور علیہ السلام کبھی یہ نہ فرماتے کہ اختلاف و امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ ریسرچ کا دروازہ کھلتا ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہر چھوٹا اپنے بڑے سے مسائل میں، اپنی رائے میں، اپنی تحقیق میں اختلاف کر سکتا ہے، بڑا اپنے چھوٹے سے کر سکتا ہے، اور یہ سلف کے زمانے سے آج تک چلا رہا ہے۔ مگر جب یہ اختلاف کہیں نہ کہیں ایگو کا لباس پہنتا ہے، میں کا لباس پہنتا ہے، انا خیر منہ کا لباس پہنتا ہے، تو اس اختلاف میں ابلیسی فطرت پیدا ہونے لگتی ہے، اور اس کے شکار جو ہے بدقسمتی سے لاسامح اللہ کہا جائے تو ہماری امت کے افراد بہت زیادہ ہیں، اور کثیر تعداد میں علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں۔ یہ میں اپنی میں جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں سے امت کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اختلاف بڑھ کر شخصیت پرستی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ میرا پیر سب سے اچھا، میرا استاد سب سے اچھا، میرے ماں باپ سب سے اچھے، یہ جو میرا ہے، جب تک ہم اپنی کمیونٹی کے کام کے لیے، کوئی بھی کام جو ہم رفاہ عام کے لیے کریں، سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے کریں، اس میں سے جب تک ہم یہ میں نہیں نکالیں گے، ہم اپنی قوم کو متحد نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں میں نکالنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہیں نکالا تو پھر یہ اختلاف، افتراق، اور پھر یہ افتراق آگے چل کے انتشار میں بدلے گا، جس کا نتیجہ صرف فتنہ ہے، صرف فساد ہے۔ آج پوری امت مسلمہ جوجھ رہی ہے۔ اب رہا سوال وہ جو آپ نے کیا کہ اس کا جو دوسرا حصہ ہے، آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو دیکھیں، ارباب حل نے بہت کوشش کی کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کا حل نکالیں، لیکن حل تب نکلتا ہے جب ہم اسے خود حل کرنا چاہیں۔ جب ایک بہت بڑا طبقہ یہ سوچتا ہے کہ اختلاف ہی سے اس کی روٹی روٹی، اختلاف ہی سے اسے بریانی نصیب ہوگی، تو وہ کیوں حل نکالتا؟ بلکہ حل نکالنے والوں کو اپنی کمیونٹی سے باہر کرنے کے لیے طرح طرح کے فتوے دینا شروع کر دیں گے، جس کے آج بہت سے لوگ شکار ہو رہے ہیں۔ تو اپنے طور پر، اجتماعی طور پر تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر جو ہے، انفرادی طور پہ لوگ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنے نیچر کو چینج کریں، اپنے مزاج کو چینج کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ جب لوگ انفرادی طور پہ اپنی اصلاح کریں گے تو پوری قوم کی اصلاح ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔